कृष्णा कृष्णा कारण कृष्णा जी इसको Okay. More of it. Yes. Yes. वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सदैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितां च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। त्वमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व आरंभे पतित पावन परम करुणामय प्रातः स्मरणीय गुरुपाद पद्मनित लीला वैष्णव विष्णुपाद शिव श्री भक्त परिवेशन गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग प्रणिपात प्रभुगतं ग्रहीदेवी कृपा भिक्षा करुछि। अनंतर समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपराचार्य वृंद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद एवं भक्त वृंद समस्त मोर यथायोग अभिवादन। श्री गुरु गौरांग राधा रासबिहारी जगन्नाथ भागवतों कृपारू क्रमशः आमर भागवत कथा यज्ञ एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय भागवत धर्म विषय आम आलोचना करुले। भक्ति धर्म तार प्रभाव महात्म ये संसार तो उद्धार हो जीव परम शांति पाइपर एवं भगवान को मध्य वश्य कर भगवान जो लीला कथा कि प्रकार भगवान वश्य होती भाव एवं रस कि प्रकार भाव कि प्रकार रस ए विषय आम आलोचना करथिले एवं भगवान कि प्रकार दौड़ी रे बंधा हेले जो प्रणय रसनया धृतांघि पद्म श्रीमद भागवतर द्वितीय अध्याय शेष श्लोक नेमी महाराज एवं हविंकर उपाख्यान रे जो कहले भगवान जो प्रणय रजु द्वारा डोर द्वारा भक्ति भाव द्वारा बंधन हेले जार आदि नहीं जार अंत नहीं जी अनंत अच्युत अव्यक्त रूप अज वेदे रामायणे शैव पुराणे आद्य मध्ये अन्ते भारते तथा आद्य मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जहाँ को वेद पुराण
एवं उपनिषद इत्यादि रे समस्ते तांकर गान करुचंदी। योगी मुनि माने तांको ध्यान करुचंदी। ब्रह्मा इंद्र महादेव इत्यादि देवता माने स्तुति स्तव करी जार अंत पाई पर नहंती। से भगवान को बबधं प्राकृतम यथा प्राकृत भाव रे तांको बांधी देले। माता तांकर वात्सल्य प्रेम रे गोपालं को तांकर लालन पालन ताड़न भर्छन ये हूँ वात्सल्य रसरे संबंध थिबा दरकार, ममता थिबा दरकार। भक्ति रे ममता नथिले भक्ति हुए। ममता अर्थ मोर प्रभु मु तांकर दास ये अभिमान रहिबा दरकार। एवं मु प्रभु मोर प्रभु बोली एवं मु तांकर दास बोली ये अहंकार रहिबा दरकार। अहंकारटी कर्ता मु बोली सेव्य भाव रे अहंकारटी सेठी कर्म हो जाए। जेतेबेले दास दास अहं बोली कहे गोपी भर्तु दासानु दास दासो दासो हम मु भगवान कर दासंकर दास एटा परफेक्ट अभिमान। एटा हुजी तार अभिमान को अहंकार को सेवारे लगे बसी ताहले तार शक्ति आसो किछि करिया पई। जो मानकर भगवान को प्रति ममता नहीं एवं भगवान कर भक्त मान प्रति सेवा भाव नहीं ताके सेवा करिए के। जो माने शांति भाव रे चाहूथुए शांत भाव रे शांत रसरे एटा होछि न्यूट्रल। न्यूट्रल माने भगवान आमको पोषिए, भगवान आमको रक्षा करिए, भगवान सब किछि करूचंदी, भगवान ही सब दौचंदी नौचंदी, हरि दौचंदी हरि नौचंदी, हरि खाउचंदी हरि करूचंदी। निजे भगवान पाई किछि करिवा से प्रकार तांकर भाव आसीबनी। मो वर्णना करथली गोटे दिन शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर तार भाव से रस तांकर रति तांकर लक्षण क्रमशः से विषय मध्य आमर आलोचना होची। जो भक्ति भगवान को बंधन कर दिले बश्य कहीं तांकर भगवान मोर प्रभु मु तांकर दास से होचंदी मोर मु होची तांकर। ए माया संसार रे एटा होची बंधनर कारण। ए माया संसार रे अहंकारटी कौनसी तार कुल जन्म धन यौवन प्रतिष्ठा अन्यान्य जगतर समस्त विद्या बा सौंदर्य बल परा एगुड़ी को नहीं जो माने अभिमान करती से माने बंधन रे पड़ती ये संसार। किंतु भगवान को प्रति जेते बेले से ये अहंकार परिवर्तन करी तांकर सेवक बोली भावे, सेवक बोली न भाविले से सेवा करियो कहीं। से दास बोली निजको न भाविले सेवा करियो जीव कहीं, तार इच्छा होनी कहीं, इच्छा होनी। भगवान तो सब करचंदी, मु कहीं भगवान को कौन करिया दरकार। भगवान आमर सेवा करी मु पत्थर ओलिया कि नहले से गछ पत्र ओलिया कि सब एमती रही। वृंदावन रे लीला रे जो वृक्षलता थिले पक्षी मान इत्यादि थिले से माने सब शांत रसर, से माने को शांत रस गाई गोरु मध्य शांत रस रे अछंती। शांत रस रे सेटा होची न्यूट्रल, संसार प्रति उदासीन, भगवान प्रति मध्य उदासीन, निर्वेद। तांकर शक्ति तांकर जो एनर्जी अच्छी भगवान को प्रति प्रयोग करो, संसार प्रति न करिकी इंद्रिय मान को मन को जय करी तार बुद्धि को वृत्ति को भगवत दिगे लगार अच्छे। ये तु सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यास मत्पर जत्कुरुसी जदस्नासी जज्जुसी ददास जहाँ कर योग्यता आज भगवान पाई करले से शीघ्र तार बंधन भी चलीज एवं भगवान प्रिय भाजन हो पार।
भक्ति अनेक प्रकार भक्ति अच्छी, प्रीति अनेक प्रकार प्रीति अच्छी, अनेक प्रकार भक्त अच्छा। भगवान मध्य जार भाव छंती देवता भावे विदित सर्वम भाव ही भव कारणम सर्व कारणम भाव जुगरे ही सीटी हुए। किंतु की प्रकार तार भाव अच्छी भगवान को पाई कौन करी ये कले ही तार से ममता ममता ये जो ममता नथिले तार स्नेह आसबनी, तार जो मोर बोली भावना तार आसबनी, जार मोर बोली आउची तार हृदय को सीटी स्पर्श कर। मोर बोली नथिले तो न्यूट्राल थो से से भाव आसबनी के बुझीपर से ये बात्सल्य भाव रे माता तांकर पुत्र बात्सल्य जोगु पुत्रंकर मंगल पाई तांकर भविष्यत पाई से की प्रकार भल हबो, से की प्रकार सुचरित्रवान हबो, से ताड़न भर्सन लालन पालन इे कर ताड़न भर्सन यही हूँ बात्सल्य रसर रति, ममता हूँ रति। से प्रकार गोटे उदाहरण भागवतर कथा ही आम आलोचना कले, जो प्रणय रसनया हृता धूतांगी पद्म बोली कहले भगवान तांको हृदय केबेले विसृजति न हरि ही साक्षात भगवान तांको हृदय केबेले जाती एवं गाढ़ सहित प्रीतिटी जो भावटी प्रेमटी गाढ़त्व हुए, ममता हेले स्नेह हेले प्रणय राग अनुराग ये प्रकार तार गाढ़त्व है। जो जमी आम आलोचना करुले आखु आखुर गजा आखुर पूरा आखुर दंडा तापर आखुर रस तापर गुड़ तापर आउ भल गुड़ होची तापर शर्करा होची मिश्री होची तार घनत्व ही जाउची फिल्टर ही जाउची से प्रकार ये जो भाव अच्छी धीरे धीरे ये वृद्धि वृद्धि पाई पाई उत्तम रु उत्तम उत्तम भक्ति प्राप्त करी जीव। रसशास्त्र रे भाव शास्त्र ये समस्त वर्णना कराई भागवत में से प्रकार एड़ा वर्णना कराई। भगवान को एठी बांधी बोले बांधी पारे किए बांधो साधारण भक्ति बांधी पारे सहित लीला कर जोटी ब्रह्मा महादेव लक्ष्मी इत्यादि पाई लिखिले नेमंग विरंची न भवो न श्रीरपि अंक संश्रया प्रसाद ले भिरे गोपी जतत प्राक्य विमुक्तिदात जहाँ को प्राप्त कले मुक्ति पाती जगत भितर मुक्ति जार नाम ग्रहण करे विमुक्ति जाती भवबंधन रु पलाए। जो प्रसाद ब्रह्मा पाई ना शिव पाई ना लक्ष्मी देवी पाई ना से प्रसाद को भी यशोदा पाइले। से परीक्षित महाराज कहले ये नंद आउ यशोदा की तपस्या करथिले। नंद किम करोद ब्रह्मन यशोदा वा महाभागा। जोठी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान स्तनंजस्य पपौ हरि तांकर स्तनपान कले तांकर पुत्र उपर बात्सल्य कर अस्तु। गत काली आम आलोचना करथिले भगवान जामला अर्जुन को उद्धार कले। नलकुबेर दुईटी पुओ नल मणिग्रीव नलकुबेर दुई जन उद्धार कले। तांकर चरित्र मध्य बहुत शिक्षणीय विषय भगवान गल्या को उद्धार करछन्ति। किंतु आज आमर निकटरे आमर सर्वद्रिक प्रभु प्राय जानी आमर ब्रह्मपुर मध्य जाइथिले एवं आमर मायापुर रोचंदी। से अमेरिकान सिटीजन किंतु वर्तमान परमानेंट ये आमर मायापुर मठ मंदिर रोचंदी। से सब घर द्वार बिकिकी से छाड़ी पलि आसिले। ये परमानेंट धाम वास करी अच्छा
ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 74-75 ମସିହାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଭକ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ନିତ୍ୟଲାଭ ଭକ୍ତି ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ୟାଙ୍ଗ ବୟସରୁ ସେବା କରି ପ୍ରଚାର କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଏଠି ଆସି ରହି ଶେଷ ଜୀବନ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜୟପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ କୋଲୋରାଡୋ ଡେନଭରରେ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ପରିଚୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ନର୍ତ୍ତକ ରେଲେନା ଆସିଲେ, ସେଇଠି ବର୍ଷ ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେରିକା ଗଲେ ସେଇଠିକି ଯାଉଥାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥାଏ। ସେଇଠି ଶାର୍ଲୋଟ୍ରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯାଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ତ ଆମର ଏଠି ଇଂଲିଶ ସରକାର ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯେଉଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ କିଛି ହରି କଥା କହିବେ। ଆମର ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଯଥାଶକ୍ତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗକୁ ଆମର ଝୁଲଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଉତ୍ସବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବିପଦ, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଭଳି ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ପାଟି ଭିତରେ, ନାକ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରି ହୃଦୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଖେଳ। ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାଥି ନ ତ୍ୱଂ ଶୁଚି। ତୁମର ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ପରିହାର କିଏ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ, ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ। ଅସମୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, କୌଣସି ରୋଗରେ ହେଉ, ଶୋକରେ ହେଉ, ଘର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଅଛେ। ଆମେ ଭାଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେଇଠୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗମା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଅତଏବ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଅସମ୍ଭାଦନିକ ବା ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କରିବାନି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୂଷିତ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସର୍ବଦୀପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଇଂରାଜୀରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବେ
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ବୁଝେଇଦେ ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ମୁଁ କହିଦେବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବାଂଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟୋ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମో ନମଃ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। How long is it taking? How long do you want me to speak? You can speak like half an hour. 25 minutes. Okay. ट्रांसलेट कर नाम शिष्टमनुमति सचे पुत्रमत्रा स्वरूपम रूपम तस्यागजमुरपुरे मातरिं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमालवासं भक्तो यस्य पतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्दे अनन्ताद्भुतस्वयं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादात् सद्भक्तिशस्त्राभवतः अजानुलम्बितभुजो कनकावदातं सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षो विश्वम्भरो जुगवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकुरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशाकोपतुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So before speaking, I'd like to offer my millions of obeisances to the lotus feet of Srila Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, by whose kind mercy has been instructing me for many years. You do this, you speak here, you'll hear me, and they'll hear you. Fortunately, Maharaj ତାଙ୍କୁ instruct କଲେ ଯେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। So I offer millions of obeisances at the lotus feet, Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Shrotra Shishiman Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, by whose kindness and mercy I am affiliated with this organization. Praise କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଗର୍ଭ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜକୁ ଏବଂ ସେ ମିଶନରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। And I offer millions of obeisances at the lotus feet of my Diksha Guru, Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Shrotra Shishiman Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, who pulled me out from the darkest region of ignorance and brought me to the light of Krishna Bhakti. So, actually, Swami Prabhupada Swami Prabhupada wrote Krishna Bhakti for a guide question. I offer my obeisances to Vaishnava Maharaj, and Sarvayati Bhyo Namaha, all sannyasis, all brahmacharis, grihastas, all Vaishnavas. So, se prathame Vaishnava Maharaj ko dandavat kale ebang samast Vaishnava mananku madhya dandavat pranam karchanti. Once my spiritual master was approached by a very professional
Oriya theatrical troupe. So ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଯେ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ କହୁଥିଲେ. And they requested him, you please bless our performance of Ras Leela. ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସଲୀଳା ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ. He said, no, I cannot. This is not for the public. ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ରାସଲୀଳା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବିନି ବିକଜ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ. So then they said, so you please bless us to perform Damodar Leela for the public. ସେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ. He said, no, I cannot. This is not for public either. ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ. So what will you bless us to perform for public performance? ତ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଉଟା କହିହେବ. He said, you perform Bhagavad Gita. ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପବ୍ଲିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ପ୍ରଚାର କର. So the point is that this Leela, Damodar Leela, that you're hearing from the lotus mouth of Srila Bhaktivedanta Vishnu Maharaj is very confidential information. So ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛେ ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନ. It cannot, ପବ୍ଲିକଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଏନି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତିବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଟା. it cannot be understood by the public. ସୋ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାମୋଦର ଲୀଳାଟା ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ଯାଇପାରିବନି. They will think, you mean to tell me that God is a child, he was bad, he created mischief, and his mother is chasing him with a stick. So ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୀଳାଟା କି ଭଗବାନ କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ନଟକଟିଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି. And God is crying, and his pearl necklace is shaking, and his mascara is running because he's afraid of his mother. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁରା ମୁହଁଟା ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି. ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି. They will say, you are mad. ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପାଗଳା ଭଳି ପୁରା ଲାଗୁଛନ୍ତି. How does God have a mother? He says in Bhagavad Gita, Ham sarvasya prabhavo matassavam prabhadite iti matva bhajanti mam buddha bhava samandita. Everything comes from me. Bhumarapano vayu kamano buddhire vaja ahankara itena bhinna prakriti rashta. Everything's coming from me. What Brahma says. Yakaranarmajale bhajati smayogam nidyamananta jagananta saromakupa adhara shaktim avalambi param samurtim govindamari purusham. So many references are there. Here is God, the Supreme Personality of Godhead. କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି. ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି. ସବୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା କେମିତି ହେଇଛି. So how does he have a mother? If he's the source of everything, he's also the source of Mother Yashoda. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମା କେମିତି ଆସିଲେ. They'll simply say, you are crazy. ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ କ୍ରେଜି ମାନେ ମା କେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳା. So how is it that we're able to understand this and someone else is not? Only by mercy of Guru.
ओनली केवल जब गुरुंकर मर्सी है गुरुंकर कृपा है गुरु कृपा केवल Krishna doesn't make himself available personally. He invests his Kripa Shakti in his devotee. Srila Bhaktivinoda Thakur prayed, Krishna se tomar, Krishna dete par, tomara shakate yache, amito kanga, Krishna Krishna bole, dai tava pache pache. That Krishna is yours, because Krishna becomes the property of his pure devotee. And this is the most extraordinary thing, that the infinitesimal soul, Jivatma, controls the infinite Supreme Personality of Godhead by bhakti, by love. आम फिल कर आम कौन चैतन्य जीवात्मा आम फिल कर केवल शुद्ध भक्त मान कृपा आम जो सिचुएसन आसो आम सुंदर भाव फिल कर आमको बहुत सचिदानंद फिल हम आनंद फिल हम. Lord Vishnu told Durvasa Muni, he said, Aham bhakta paradino nasvatantra ivadvaja saudavya grasta hridayam bhakta bhakta jano priyaha. He says, I have no independence. I've surrendered my absolute independence, my absolute position of control to my devotee. I'm controlled by my devotee. मत बांधिक रखी था मोटे बंधा मोर किसी अस्तित्व ना मो भक्त भक्त मो भक्त दास मो भक्त सेवक मो तार मोर किसी अस्तित्व ना मो डिपेंडेंट नुहे सब भक्त बंधा. And here we see Mother Yashoda is chasing Krishna with a stick, and Krishna is running in fear. So it is যশোদা মা পুরা যেহেতু সে বাৎসল্য মমতারে মানে এবং ভক্তির প্রতীক এবং সে ভগবানଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି. She's binding him bhakti badam. She's not binding him with ropes, she's binding him with her bhakti. तो से रामकुंडला जो भगवान को बांधी दस्ताना से भक्ति बंधन एक्चुअली भक्ति से बांधी. And when Krishna saw that she's struggling so hard, she's breathing heavily, the flowers are falling from her hair is falling down from her head, she's breathing hard, she's struggling, she's sweating, she's trying to catch Krishna. When she's struggling, Krishna agrees, yes, you can bind me. So, भगवान होउछन्ति भक्त वत्सल तांको कहबा जे जेतले यशोदा मांकर कष्ट अनुभव करला तांको बांधी पारलेनी एवं जेतो सब दुयांगु गौड़ी पाइलानी से समय यशोदा मा भंसे हेले तांको मोटा वस्तु बसिला से निश्वास प्रश्वास नहीं पारलेनी ठीक से कष्ट होला तांको बहुत जति चेष्टा कले गुरु टाली बांधे बांधी पारे से समय कष्ट भगवान सही पारे से भगवान को कष्ट भगवान कष्ट भक्तों कष्ट सही पारे से निजे निजे बांधी. So Krishna said Tomar, Krishna is the property of his devotee. And Krishna dite par, because he is controlled by his devotee can give Krishna. No one else can give Krishna, only devotee. Krishna doesn't give himself. He gives himself through devotee. भगवान एक्चुअली निजे को कहा को दियंती नहीं माने से
कन्फिडेन्शियल कहवा कथा भगवान सब देदेवे जहाँ मागे से कामना मिले कि निजक भगवान दिखती बहुत कष्ट दिखती कि केवल भक्ति से बांधि जाते जे भक्त भक्त को ही से निजक दे। And this is the secret of our success in spiritual life. So इटा ही होती spiritual life का secret भक्त को ही भगवान निजक दे से हम भगवान को चरण सेवा करते भगवान हमको मिलेगा। On Janmashtami, all Radha Krishna temples are packed with people that come from darshan, and they fold their hands and they bow down and they put 10 rupiah in the hundi. भगवान को प्रणाम जनाते भगवान को जनाते निजर दुख भगवान को बांधवा चेष्टा करते। But who comes for Vyas Puja? If you want Krishna's mercy, you worship his representative. किंतु व्यास पूजा क्या आसंती से पचास व्यास पूजा बहुत कम लोग आसंती तो जो मैंने आसंती व्यास पूजा से होती कृष्ण को स्पेशल मर्सी भगवान तो माने कृपा रही भगवान को कृपा ही केवल विशेष कृपा ही व्यास पूजा को भक्त मैंने आसता जो मान गुरु कृपा हुए से अत्यंत विशेष Just translate. Don't have to give commentary. Just translate. Okay. So Bhagavatam says, "Rahugunai tattapasanayati na chejjana nirvapanad grihadva na chandasanayava jalagnasura vinamahat pada rajobhishekam." That if you want to understand God, there's only one way. If you want to understand God, there is only one way. That you smear your body with the dust of his pure devotee. Not by observing sannyas, not by celibacy, not by immersing your body in freezing water or burning fire, building fire around your body, not by perfect execution of Grihastha ashram, only by this, Mahatpada, taking the Rajapada, the dust from the lotus feet of the pure devotee and smearing it on your body, Abhishekam. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prays Sansara Dhavana Lalita Loka Tranaya Karana Gana Ganattam Taptasya Kalyana Gunana Vasya Vande Guru Shri Charanarivindam. He gives very beautiful poetical example, analogy. He says that this world is sansara, sansara dhava. It's a blazing forest fire. When forest fire happens, sometimes the bamboos in the wind, they move like this, creates friction, and forest fire happens. Or lightning comes and forest fire happens. And if there's forest fire, can you take a bucket of water and throw it to put out the forest fire? You cannot. Can you spray water from a tube and extinguish forest fire? You cannot.
I was staying in one Gurukula in California, Northern California, and this whole side of a mountain caught on fire, forest fire. There was a river at the bottom of the mountain, and they were coming with helicopters and pulling water from the river and dumping it on the fire, and huge planes were coming and dumping chemical retardant, fire retardant, and still the fire was not extinguished. But when the rain comes, immediately the forest fire is extinguished by the merciful rain. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very beautiful example. He says, Krishna is the ocean of mercy. And by the action of the sun, cloud is created, and the cloud delivers the water that comes from the ocean to extinguish the blazing fire of material existence. Very beautiful example. So Sansara Dishanale Jivanishi Hiya Jwale. We're burning. People think my life is very good. I have money in the bank. I have nice wife, children, obedient children, car, home, food, respect in society. They don't know they're burning, and that can all be finished in a moment. So spiritual master, Gana Ganatvam, he's like a cloud, distributing the mercy from the ocean of mercy. It's not his mercy, he's giving the mercy from the ocean of mercy to extinguish the blazing fire of material existence in our life. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ends this, Yasya prasadat bhagavat prasada yasya prasada nagati kutopi jayan stupam stasya yasya sandhyam bande guroshi charanarvindam. Nagati kutopi, you want to approach God, there's no other opportunity, there's no other process. Nagati, you can't go there without approaching his representative. So Krishna say Tamar, Krishna dete par. He has, because Krishna is his, he can give you Krishna. And if you don't get that mercy, you cannot get Krishna. Tomara Shakati Acha, you have that power. So what is the devotee doing? Amito Kanga Krishna Krishna Bole Dai Tava Pache Pache. You know, you don't need translation. He's running after Krishna, Krishna, shouting, Krishna, Krishna, I'm Kangal, I'm beggar, I'm useless, fallen person. What power do I have to understand? I'm fully dependent on mercy of Guru. This is how we understand Damodar.
and the Vatsalya Bhav of Jashoda Maya. ସୁଦାମାଙ୍କର ଭାବ ବା ପ୍ରେମ କଥା ଆମେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ବାଇରାଗୀକୁ ଭାବିବା କେମିତି ଭଗବାନ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ପରେ. And if we understand that this boy, Krishna, is the Supreme Lord, who has subordinated himself to the love of his devotee, this becomes the most relishable, encouraging, tasteful topic. If we understand how Krishna, the Supreme Lord, has subordinated, he's made himself less than his devotee, this is the most relishable, tasteful, spiritually encouraging topic. So actually, भगवान ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇଥାଏ. ତାଠୁ ସେଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ତାଠୁ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାର. You see, most people think of God as Father. God is my Father and He gives me things. They go to God, give us, Lord, our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, blah, 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 blah. Christian theology. God is the Father, you please give me. So, Bhagavan actually what is higher than that? Instead of taking that you give me, give us, Lord, our daily bread, you give me, you feed me, devotee praise, you take from me. You take roti from me, you take paratha from me, you take pakora chutney, samosa, cham cham, halwa, puri, sabji. You take everything from me. I want to give you. Don't give me, I want to give you. This is the sonhood of God, not the fatherhood of God. Bhagavan actually, ଆମେ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମନକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ. ଆମେ ସବୁ ଦେବା କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା କଥା ନାହିଁ. ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ କିଛି ମାନେ ସର୍ଭିସଟା ଦେବା ପୁରା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛି ସବୁ କିଛି. ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ସେଇଟା ଠିକ୍. Approaching God as Father is a lesser understanding. Approaching भगवान को आम यही जिनसा करवाटा माने अबुझा टाइप माने बुझी न बुझिकरी करूचे. What does a baby do? A teenager do? You give me, give me, give me. You feed me, you clothe me, you educate me, you house me, you give me everything. You're my father, it's your duty. But when he grows up and becomes mature, what does he do? He asks his father, what can I do for you? You're in your old age, how can I serve you? This is mature understanding of a relationship with Father. In the same way, mature understanding of a relationship with God is, how can I serve you? बापा बड़ यंग होगा आम बड़ होगा बापा मैंने बुढ़ा होगा आम बापा को कहे बापा कौन देवी कि कौन दरकार कह तुम जाओनी किसी करने जब फब करनी रिटायर हो जाओ बेपार करनी तो मुझे सब संभाल देवी आम जमी सर्विस देवा चेष्टा करें तो भगवान को सेमती सर्विस आम चेष्टा करें आम कुछ मांगे. So Krishna says in Gita, Yat karo shayarashnasi yashtahosi dadasi yat tapasyasi kontaya matkurushva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you do, matkurushva madarpanam. Whatever you do, you offer to me. This is the sonhood of God. That Krishna is the enjoyer, not the proprietor, not the supplier of the necessities of life.
ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟର, ସେ ସପ୍ଲାୟର ନୁହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆମର କିଛି ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେନି, ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ଦେବା କଥା। ତ ଯେ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଖାଉଛେ ପିଉଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସେବା ଆମେ କରିବା କଥା। So we accept the process of bhakti, because bhakti is the most powerful process by which Lord Krishna says in Bhagavad Gita, He is to be known. भक्ति एटा ही भक्ति एक्चुअली तो भक्ति माने आम जो भल पाइबा प्रेम जोटा से अन्य प्रति आम सेवा, तो भगवान प्रति सेवाटा ही भक्ति। He says, Bhakti tananya shakya ham vidam vidvarjana gyatum drashtum cha tattvina pravishtum cha parantapa. By this process, ananya bhakti, not karma mishra bhakti, yoga mishra bhakti, jnana mishra bhakti, by ananya bhakti, says, I can be known, you can see me, gyatum, you can know me, drashtum, you can see me, eye to eye and face to face. By this process of bhakti. There's no other process that we get this process, get this understanding. अनन्य भक्ति माने कर्म मिश्रित भक्ति नुहे कि ज्ञान मिश्रित भक्ति नुहे कि योग मिश्रित भक्ति नुहे, केवल अनन्य भक्ति शुद्ध भक्ति द्वारा मो सहित तुम मिश्र कर दर्शन कर। So this is the process. And how do we get bhakti? The first principle of bhakti, Guru Padashrayam. The first principle of bhakti, accept Guru. So first principle होची प्रथम बा मूल आमर भगवान पाइबा मूल प्रोसेस होची जे गुरु को एक्सेप्ट करो। फर्स्ट प्रोसेस होची एक्सेप्टेंस ऑफ गुरु, हमको गुरु को शरण करबो एटा प्रथम प्रोसेस। Krishna says in Gita, Tadvidhi pranipatina pariprashnena sevaya upidakshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. You want to be tattvadarshi? You want to understand me? This is my process. And begins, if you want to know Tadvidhi, you want to know me, there is a process. भगवान कहते कि यदि मत तुम जानवा को चाहछ तो ताहले गोटे प्रोसेस अछि, से प्रोसेसटा कौन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञान ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनं। गोटे ये जो तद्विधि प्रणिपाते माने गोटे प्रोसेस अछि, केमिति गुरु को पचारिबो प्रश्न, यदि तुमर किछि जानिबार अछि तत्व ताले गुरु को पाखरे केमिति प्रश्न पचारिबो, केमिति कथा केमिति बसिबो, तार सब शैली विधि अछि। And the first principle is pranipat, prakrishta rupena nipat, to completely surrender oneself to the instructions of Guru. प्रथम प्रिंसिपल होची जे गुरु को शरण करबा, पूरा गुरु को पाखरे आने शरण हे जिबा, तांकर पाखर जेतले शरण पसि जिबा तो से हमको तांकर कृपा करबा। Second pariprashna, to ask relevant inquiries. तापर होची परिप्रश्न, जे तद्विधि प्रणिपात थिला नाम कथा होची तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो तद्विधि वाला गोटे प्रोसेस, प्रणिपात वाला कंप्लीट सरेंडर, आउ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन माने परिप्रश्न माने कोन पचारिबा, आमे को क्वेश्चन पचारिबा, सेटा भी रिलेवेंट एक्चुअली। And the third thing, give seva. सेवा गुरु को सेवा करबा, गुरु को सेवा करके ही तांको पचारिबा प्रश्न, सेति डायरेक्ट पचारिबा। So you're all ideal examples of this. So se कहते we all are here who you are, so all are ideal examples. So समस्ते उदाहरण जे केमिति जेमि आपण मान चलुछन सेमिति ही रहिबे हमें भक्त होई पे। And for that I offer pranam to all of you. So we're discussing this thing, not telling you you're not doing seva, you're not asking questions, you're not surrendered, pranipat, but so that we can understand to teach what we know.
मॉर्निंग पार्क न करवा तत्दिन प्रोसेस न ଯିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଗୁରୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା? I first came here to this ashram many years ago. I first came to this community, this ashram, many years ago. अच्छा ये आश्रम को से बहुत दिन पहले आया। Before this prasadam building was here, before this building was here, before this building was here. अच्छा ये सब बिल्डिंग से बिल्डिंग और सेपरेट बिल्डिंग ये सब बिल्डिंग नॉट वासिक। So it's looking so nice by all your hard labor. से बे आपण मन को प्रॉपर हार्ड लेबर का बहुत भलो दिखा दे। You put me to shame. You're out working so hard, doing Guru Seva. So this is the process. To get Guru Kripa, we do Guru Seva. And by Guru Kripa, we understand Krishna. And that Kripa is manifest by not wanting anything else in our life. We sing Baram Deva Moksham Na Moksha Badhimva Na Chanyam Rineham Varesha Dapiha. That I don't even want to go to Vaikuntha. What do I want? Kimanyai. I don't want anything else except Krishna. Manasya virastam, alam laksha labai. Millions of opulences are no use to me. But let this thing come to my mind. Bhal Gopal. And this is a blessing of Guru Kripa. And this is how we measure our progress in spiritual life. Not that I put a nice tilak, I'm wearing kanti mala, dhoti, a very nice sikha. This doesn't make you devotee. Measure your advancement in Krishna Bhakti by this. Yugayitam nimeshena chakshusha prabhushayitam shanyayitam jagat sarvam govinda virahiname. Do you feel separation from Krishna? We measure our progress by this. Govinda virahiname. How much separation we feel from Krishna? Are we happy here or do we feel separation from Krishna? এইভাবে ভাবে যদি আমি চিন্তা করিবা নিজকে যদি আমি ভক্তি করিবা তাহলে আমি ফিল করিপারিবা যে একচুয়ালি আমি ভগবানଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆଉ କେତେ ପାଖରେ ଅଛୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଖୁସିଟା ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖଟା ବଢ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଅଧିକା ସେବା କରିବା ଅଧିକା ଆମକୁ କୃପା ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ କୃପା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି One time I misplaced my mobile phone. I'm looking, where's my phone? Where's my phone? Where's my phone? I'm feeling great separation from my mobile phone. So, say, mobile phone, mobile So we feel separation from our mobile phone, we feel separation from food, we feel separation if we're not being respected, we feel separation
from sense gratification. We feel separation from many things. Why do we not feel separation from Krishna? से जिनसे से कहते जदि आम सबुठ सेपरेसन फिल कर मैंने किसी हजिगले किसी गोटे मिसिंग हो गले जब किसी जिनस आमको न मिलूँ किए जो रेस्पेक्ट न कला आम कष्ट हो किसी आम जब क्या बापा माँ से क्या बेस क्लोज हो जाए किसी दिन भेटने मिसने जब आम सेपरेटेड हो जाऊँ आमको कष्ट जाऊँगी सेमती भगवान सहित जेहतु आम भेटी पारे मिसी पारे आमको कहीं कष्टा फिल होनी आम भगवान को कहीं सेपरेट फिल हो पारे केवल भक्ति मध्यम ही आम भगवान को जब आम भक्ति पाठ शुद्ध हो परिपक्व हो आम भगवान को सेपरेसन फिल करवा कष्ट हो दुख हो तो आम बाधित हो। But if we keep doing what we're doing, if we keep doing what we are doing, rising early, attending Mangal Aarti, chanting Hare Krishna Mahamantra, serving Guru, worshipping deity, taking prasadam, reading Shastra. If we continue this process of sadhana, the day will come when we can't think of anything but Krishna. Kimanyai, only Krishna will come to our heart and come to our mind. And this is perfection of life. समस्त कर्म ठीक ठीक कले आरती कीर्तन सब कले तो अटोमेटिकली आम भक्ति हम भगवान सहित आम भक्ति बढ़ भगवान। And the principle that makes that possible is Guru Seva. Krishna has invested his Kripa Shakti in his pure devotee, Shuddha Bhakta. Thank you very much for your kind attention. Bachao kalpatu bischa kripa sindhu devacha patitanam pavini vaishnavo namaha. Maharaj, kirtan karo. Kirtan kariba.
हरे